إذا غندوزو l'intégrale 69 هو l'intégrale ديال 1 sur 1 plus sinus de x moins cosinus de x dx. دونك هاد الانتيغرال كان في الكونكور ديال الانسام 2016. دونك بيان سور الانتيغرال كتشوفوا ملي كتشوفوا ليكسبرسيون ديالو كيبان لك بانه ني با فاسيل. علاش؟ لان ما نقدروش نقربوه لشي اكسبرسيون ايزويل. Où le choix de changement de variable, il est un petit peu, il n'est pas évident. D'accord? Donc, ملي كيكون عندي intégral وفيه les trigonométriques, فيه les fonctions trigonométriques sin ou cos, ou le choix le changement de variable mais qui est évident. Donc, le changement de variable t égale à tangente de x sur 2 qui est valide, qui est toujours valide. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, par contre, باش ندير هذا le changement de variable, خصني obligatoirement نكون حافظ les expressions ديال sinus de x ou ديال cosinus de x en fonction de tangente ديال x sur 2. Très important. Donc, غنحاول نكتبهم هنايا. Donc, عندي sinus de x donc كيساوي toujours 2t sur 1 plus t carré. Donc, هذا le sinus de x en fonction de tangente de x sur 2 اللي هو t. D'accord? وعندي cosinus de x هو 2t pardon هو 1 moins t carré sur 1 plus t carré. D'accord? نزيدكم حتى الطونجونت واخا ما نحتاجوش طونجونت alors de x هو 2t sur 1 moins t carré. Donc هنا donc le changement de variable bien sûr t égale à tangente de x sur 2. La première chose à faire c'est de dériver de l'expression هذا. Donc غيعطيني dt égale alors 1 demi غادا تخرج. Donc le dérivé de g de x, ça veut dire le dérivé de la fonction qui est à l'intérieur de la fonction tangente, puisque on a une fonction composée, fois la dérivée de la tangente qui est 1 plus tangente de x sur 2 au carré, d'accord? Égale, donc dt غتكون 1 demi fois 1 moins tangente de x sur 2, ou la plus tangente de x sur 2 راهي t. Donc غتعطينا هنا t carré وهذا هو dt. دونك هنايا تعطيني دي اكس. داكوغ هنا دي اكس. دونك دي اكس غادي يكون هو 2 سور 1 بلس تي كار. داكوغ دي تي. دونك هذا هو دي اكس. دونك عندنا السينوس اون فونكسيون دو تي، عندنا كوسينوس اون فونكسيون دو تي. دونك كيبقى لي غير الكالكول. بيان سور هذا لو شوا ديال لو شونجمون دو فاريابل لانكونفينيون ديالو هو انه في الكالكول كيكون شويه الكالكول طويل. دونك مون انتغرال غيكون هو alors dx عندي ها هو. donc il y a 2 sur 1 plus t carré sur bien sûr هنا عندي dt sur 1 plus donc sinus de x il y a 2t sur 1 plus t carré moins cosinus de x il y a 1 moins t carré sur 1 plus t carré. D'accord? Donc il suffit de retravailler l'expression. Donc égal. Donc là, on a l'intégrale. Je n'aurai pas l'IA. Donc, غيبقى ليا 2 toujours sur 1 plus t carré. D'accord? Sur. Donc, غادي نوحد هنا المقام. غتعطيني 1 plus t carré. وغادي يعطيني الفوق 1 plus t carré plus 2t moins 1 moins t carré. D'accord? Donc, dt. Donc, 1 sur 1 plus t carré غادا تمشي. D'accord? وغادي يبقى ليا l'intégrale ديال 2 sur alors 1 moins 1 0 غتبقى ليا alors غيبقى ليا 2 alors اشنو غادي يبقى هنا دونك لاحظوا هنايا غادي يبقى قلنا 1 غيمشي مع 1 دونك هنا مني درت المواه باردون مني وحدت المقام لقيت 1 بلس تي كاري. داكوغ دونك الفوق غيبقى ليا غير بور ساسيوري بلي الكالكول ديالي صحيح. دونك غيبقى ليا 1 بلس تي كاري ها هو
plus 2t ها هو moins 1 moins t carré. Donc ça devrait être entre parenthèses. Donc 1 moins 1 moins t carré هي هاد الموان غيكون بلس هنايا. D'accord. Donc voilà, donc 1 غادي يمشي مع 1 وغتبقى ليا 2t carré plus plus 2t dt. وهذا هو دونك غتمشي 2 غتبقى لي هو الانتيغرال ديال 1 سور وغنعمل بالتي دونك تي بلس 1 دي تي. وهاد الانتيغرال ديجا عرفناه دونك عرفنا بان دونك نكتب لكم الصيغه ديال هاد الانتيغرال. دونك الصيغه ديال هاد الانتيغرال كنا شفناها دونك الانتيغرال ديال 1 سور x moins a fois x moins b dx كنا قلنا بلي هي 1 sur a moins b log de la valeur absolue de x moins a moins log de la valeur absolue de x moins b. D'accord? Donc il suffit de comparer donc l'intégrale que j'ai donc لاحظوا بلي عندي غيكون a عندي هي 0 و b غادي تكون عندي هي moins 1. D'accord? Donc هنا t moins 0 وهنا t moins 1. Donc غتعطيني 1 sur a moins b غتعطيني هي 1 sur alors a هي 0 moins هي 1. D'accord? Donc غتعطيني 1 sur a moins b هي 1 fois donc غتعطيني log de la valeur absolue de t. D'accord? Donc x moins a هي t moins 0 moins le log de t plus 1. D'accord? وهذا هو البريميتيف ديالي bien sûr puisqu'il s'agit d'une primitive donc il faut remplacer t par tangente donc غتعطيني log pardon غتعطيني log ديال la tangente de x sur 2 d'accord moins log ديال tangente de x sur 2 plus 1 plus ma constante c'est وهذا هو الانتجرال la primitive ديالي.